Antabayan na po nyo, mga nagbabagang mga balita at mga informasyon na kailangan nyo malaman dito lamang huyan. Sa inyo pong ginagawang alarm clock. Mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, mamaya babati na ang ating Sir Robert Perez Luna sa ating pog. Babalik, Kirmsan. I know you're saying the word going outside to your mouthpiece. Pasok! Go insert commercials. Ang bolsa mo. Kakailian, itakpaka mo, iti Adtemco, Abra Diocesan Teachers and Employees Multipurpose Cooperative, dagiti serbisyo, ken benepisyo, nga ipapaay dagitoy, kadagiti membro. Dito'y Adtemco, agipayda, iti deposit services, credit services, ken dadamo paya serbisyo, asigurado, suwak iti budget, ken preferensyo. Dito'y Adtemco, nalakalaang ti agmembro. Umuna, agitindarlaang, iti pre-membership education seminar, mangawit iti ID picture, 2 valid IDs, ken ag-fill up kadagiti forms. Kalpasan na, agbayad iti membership package. Para iti mas nalawlawag ka detalye, pumasyar iti opisina, iti Adtemco, sa Unit 101, number 358, Magsaysay Avenue, Baguio City. When umawag, iti 0949-394-1604. When iti Facebook account, Adtemco, ag-membro kayon kailian. Tapno ma-enjoy dagiti napintas sa serbisyo, ken benepisyo. Adtemco, the most trusted cooperative in Luzon since 1985. Adtemco, pinipili ng mga wais. Adtemco, Sangir and Namnaman. Asta Cafe with Inulin and Astaxanthin. Malaka kayo kadi amabanog when makarik na iti fatigue? Agyanom iti Asta Cafe, ti super healthy coffee nga addaraman na nga inulin kan astaxanthin. Ti kapigsaan nga antioxidant kan kangatuan iti kalidad iti sangalubungan. Natural pay amang paginad iti panaglakay kan panagbagat. Pasayaaten na ti memorya kan tumulong amang kontrol iti diabetes kan tulungan na amang sagitsep kadagiti nutrients akasapulan ti bagi. Padasen ti Asta Cafe. Tapno mapanutnekan at talaga ana sustansya kan mangipaay iti enerhiya iti bagi iti agmalem. Basta kape? Asta Cafe. Magatang kadagiti paborito yo abutika. Ay, paano kaya to? Babasgay, parang may problema ka. Kaya nga, Sir Pitch eh. Ano yung mukha mo? Sabi ka naman, Sir Pitch, hindi yung mukha ko. Kasi gusto kong mag-apply ng trabaho pero wala akong skills eh. Pambira, yan lang palang problema mo. Madaling solusyonan yan. Mag-enroll ka na sa Masaganang Pag-angat Pinoy Incorporated. Masaganang Pag-angat Pinoy Incorporated, Sir Pitch? Precisely. Sila ay nag-o-offer ng libreng pag-aaral at talagang matutulungan nila ang buhay mo, Babsgay. Magkatrabaho ka pa. Talaga, Sir Pitch? Talaga, Sir Pitch? Tawag mo ko, mayakap ka pa sa akin. Sige, Sir Pitch, punta na ako Teka lang, Babsgay. Baka, Sir Pitch? Maligo ka muna bago ka pumunta doon. Oh my God! Kakaya kay Virgilio Ventura. What? Sige, Sir Pitch. Wow ka naman. Wow ka talaga. Ang lupit mo. Kaibigan, ikaw ba'y naghahanap na makakatulong sa iyong kinabukasan? O di kaya naman upang magkaroon ng skills para magkatrabaho? Eto na ang solusyon. Ang Masaganang Pag-angat Pinoy Incorporated. Sila'y nag-o-offer ng libreng skills training gaya ng carpentry, masonry, electrical, plumbing, welding, barber, massage for men and women, cooking, frozen food making, baking, bag making, pastry, small engine repair, AutoCAD, information technology, business marketing, basic accounting, silk screen printing, painting, housekeeping, tourism, bartending, successful purchasing method, manpower, tools, time and material management. Bali sa training, tumawag lamang sa cellphone number
0915-807-7115 o di kaya hanapin si Virgilio Ventura o si Berns Ventura. Kaya kaibigan, enroll na sa Masaganang Pag-angat Pinoy Incorporated. Hanapin lamang ang kanilang Facebook page sa Facebook. Tara na! Enroll na! Venue for special occasions, wenno kaya lang kag-relax kadwarag iti kagayem ken kapamilya, saan tayon nga madayo? Dito'y tayon Francis Resto Bar. Sampion ken cool ti ambiance dito'y naraman dagiti tarawon ken nalain dagiti agtukar iti rinabi. Francis Resto Bar. Venue for all occasions, birthdays, bunyag, meetings ken uray simple gatherings, dito'y ti paborito dagiti kalyan. Francis Resto Bar. Masarakan iti Upper Cruz La Trinidad Benguet, owned and managed by Rose Manu Kelly. Come, enjoy, and relax at Francis Resto Bar. Mahal kong kababayan dito sa Cordillera. Alam mo, meron akong kaibigan na nagbebenta man ng mga pintura. Pintura sa bahay at pintura ng mga sasakyan. Totoo yan to all my country fellow men. May 4 man siyang pwesto dito sa Baguio at Benguet. Magpunta man kayo dyan sa tindahan ni Ma'am Ambit, yung Kaibigan Paint Center at Ambit Paint Center and General Merchandise. Ngayon, yung hindi bibili sa tindahan ng kaibigan ko, patukang bang kita? Besting yawa, remember this. Pag sinabi ko, gawin ko man yan. Jok, ngempud no kakailan. At darito iti sampyon a pagkagatangan karag iti quality kan nagduduma klase ti pintor iti balay kan lugan. Adoy ti Kaibigan Paint Center. Masarakan iti Marcos Highway, abay lang ti Shell Gasoline Station kan 7-Eleven. Kaibigan Paint Center. Ditamat Gen Building, Camp 7, Baguio City. Sangwanan ti Total Gasoline Station. Ambet Paint Center and General Merchandise. Masarakan dita Upper Atop Trail, Luacan Road, Baguio City. Ambet Paint Center and General Merchandise. Ditamat Kilometer 70, Amgaligay, Bugyas, Benguet. Kaibigan and Ambet Paint Center. Nakalukat alas 8 iti bigat, aginggat alas 5 iti malem. Lunes, aginggat Sabado. Kaibigan and Ambet Paint Center. Kukwa ken iman manihar ni Madam Clarita P. Tando.